ito po si Baltoy. Tapos ito, yung Blade niya, si Shuriken. Ito, Blade di Baltoy, Dito ka, go. Dito ka. si Valtteri X. Oh, ayun na, game na. Magsastop tayo ng laban. Ayun na, 3, 2, 1, go. Ito na po, naglalaban na po sila. Natalo po si Shuriken. Isang bagsak ko lang. Talo yan sa'yo. Talo yan sa'yo. Next, sa next round, natalo si Valtteri X. So next, wala pa lang si Valtteri X, natalo na agad si Shuriken. Ito, wala uli si Valtteri X, natalo uli si Shuriken. 3, 2, 1, go. Talo uli si Shuriken. Parehas talo. Patay si Valtteri X. Bawal na! Ay na, naglalaban na guys. Valentine's. Valentine's. Idigo. Valentine's. Mama, I-Christine yan ah. Christine. Valentine's. Valentine's. So, natalo si Pegasus. Panalo si Shuriken. O, yan na. 3 imbis. Round 2 na guys. So, malapit na po yung the end. Malapit na yung the end. So, hintayin nyo lang po sa mag-part 2. Part 1 pa lang po to. So, mag-subscribe na po kayo. Tapos, huwag niyong kalimutan mag-like. Iba nyo na po si Tenten sa TikTok. Kala nyo tinatawanan nyo ako Ikaw na. Tingin kasi. Ito pa ang blade na bulok. Ay na, narapag na. Uy, naka-stop na. Isa pa lang. Miss na! 3, 2, 1, go. Putak. Oh, ayun naman tayo. Oh, ito, yan na. Gusto mo, lahat sa'yo. Bawal ko sila. Sila naman kinakalaban. The end na po.